I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go. And guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Ara subong kami subong mabao sa atamnan, arang kalamnan. Nang mailonggo ta subong talaka mi sige Tagalog. Tinonto ito. Pwede rin Tagalog na Ilonggo. Ayan. Mabao kami subong sa talamnan. Sulit. Wala ko videographer. Mapaandar ko sang amon nga bao. Ay, amon nga bao. Bao bala ng turtle. Super arado. Super arado na siya. Nang Joben. Super arado. Na, ayan. Ara guys, amo na. Ako na karon ma-drive. Ako yung magda-drive. Later bang. Ayan si Joshua. Ara na si Joshua. Hi Joshua. Kamusta ka na? Okay lang kuno guys. Okay lang sa kuno. Tinonto ito. Hi Joshua. Kamusta? And bye muna at hihintayin na hulton ko lang ako ng videographer. Bye. Sungkit na daw? Gila ini tuh biasa. May harap na starter no.
water. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Feel better. Pila ni sa gani? 5 no? Ay. Tagpila ganing bugkos? Tag 2, ayan. Tag 2 piso. Ano na magabot, kinahanglan takugon. Kailangan natin ng ano, chu. Diba ang dami? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oh my God! Dako ay bulayran. No. Ayan. Ayan guys, siya yung nag-ano. Ay, siya ang gapanggapot. Silduan ko na nasa panakaroon. At ito pang isa oh. Ayan. Lapit na naman mo man. Oh, lapit na matapos. Diri tanom. Diri tanom guys ang ano. Diri tanom ang aton nga ginavote. Ara. Ano pa na sa Havayon. Tapos sabay agay itot. Tapos sabay itanom. Babalik na tayo dun sa ano, sa ating super arado. Super arado. Grabe ang init. Init kayo. Grabe ka init. Grabe ka hotdog ako. Ay, may paungon. Ang ni guys, dapat kung higko. Kung ano, damo pa hilamon ang talamnan. Ang palayan, yung palayan pag marami pong damo. Kung damo pa kan ilamon, kinalan ardohon. Para magbao, hindi budlay. Kapuya. Mamaya guys, ay karon guys. Later bang ako ma-drive yung bao. Ito. Ako na karon ma-drive. At see you later. Bye. At see you later. Bye. Bye danay ati. Ako karon ma-drive. Bye.
ayan na guys yung finished product. Amo na lang finished product. Suliton pa niliwat. Suliton pa ni ng lamaon asang tawag. Amo na na. Pwede naman itanuman. Ihabayo na lang tapanon bala. Ayun pa yung iba sa yun. Ito, yung iba layo. Muna. Matapos. Ayan, hanggang dito na lang. Grabe, nakakapagod guys. Ayan, kapoy-kapoy din tayo. Ara. Asta na lang di ang pag-vlog sa Talaminan. See you soon at pag itatanim na natin yung pala. Kung itanong na ang guys, sumay. Dason. Magba-vlog ulit ako. Bye-bye! Ayan, huwag kalimutan mag-subscribe. Hindi pagkalimti nga mag-subscribe sa akong nga channel. John Villaflor. Kag-click ang notification bell para update ka palagi aron Tagalog wala nga may tunong Ilonggo. Para update ka palagi sa aking mga new upload. Ayan. Thank you so much. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.